والصلاة والسلام على المرمومين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد تقدم معنا أقسام الردة والعياذ بالله أنها ثلاثة: ردة بالفعل، وردة كسجد لصنم أو سجد لغير الله، وردة بالاعتقاد بالمعنى، وهو إذا اعتقد حرمة ما أحل الله أو حلية ما حرم الله سبحانه وتعالى. وردة بالقول، وهو يتقدم منها أمثلة كثيرة، منها الاستهزاء بحكم من أحكام الله، وكذا استهزاء بشعيرة من شعائر الله بنبي من الأنبياء، من باب أولى سيد الأنبياء والمرسلين، ولو كانت شعيرة مندوبة كالسواك الوارد سنية عن نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم، استهزأ به، ردة والعياذ بالله. وكذا يكفر من شتم نبيا أو ملكا، شتم نبي من الأنبياء والعياذ بالله أو ملك، كما كان اليهود يشتمون جبريل عليه السلام والعياذ بالله. هؤلاء من فعل ذلك شتمهم أو نقص من قدرهم أو وصفهم بما فيه نقص أو وصفهم بما فيه ازدراء من نبي أو رسول، كفر والعياذ بالله. نعم، أي كل نبي من الأنبياء أو ملك من الملائكة من الأنبياء المجمع على نبوتهم المعلومة أسمائهم من الدين بالضرورة، وهم 25، هؤلاء معلومون. نعم، والملائكة المجمع عليهم، فإن الملائكة عددهم كثير، لكن ما نعلم من أسمائهم قليل: جبريل، ميكائيل، إسرافيل، عزرائيل، مالك، رضوان، منكر، نكير. هذا من استنقص من أحد منهم أو شتمه كفر والعياذ بالله، لأنه استنقص بشعيرة من شعائر الله، وكل ما استنقص أو استهزأ بشعيرة من شعائر الله فقد كفر وخرج عن الإسلام وإن صلى وصام. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin wa abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa ala la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wa hdi qalbi bi haqqi sayyidina Muhammad wa alihi wa ba'd. Telah berlalu pelajaran tentang penjelasan pembagian riddah, macam-macam murtad wal a'yadu billah, yaitu terbagi menjadi yang pertama fi'il, dari segi pekerjaan, seperti sujud kepada berhala atau sujud kepada selain Allah Subhanahu wa taala wal a'yadu billah. Yang pembagian kedua dari segi i'tiqad, dari segi keyakinan. Misalkan jika dia berkeyakinan haramnya sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau sebaliknya dia meyakini kehalalan sesuatu yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembagian kedua. Pembagian ketiga dari segi qaul, perkataan, dari segi ucapan, dan telah berlalu pelajaran telah dijelaskan beberapa misal, beberapa contoh yang banyak, diantaranya jika seseorang menghina salah satu hukum daripada hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala,
atau dia menghina salah satu daripada syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya seperti menghina salah seorang nabi daripada para anbiya. Apalagi ini salah satu nabi daripada para anbiya, apalagi yang dihina adalah pemimpin mereka, Nabi Muhammad SAW. Bahkan meskipun dia menghina daripada sunnahnya Nabi Muhammad SAW, seperti dia menghina siwak misalkan, maka dia telah kufur, keluar daripada agama Islam, wal'iyadzubillah. Dan barang siapa orang yang mencela salah seorang daripada nabi ataupun malaikat, maka dia telah kufur, wal'iyadzubillah. Sebagaimana dahulu orang-orang Yahudi, mereka mencela Sayyidina Jibril, malaikat Jibril, dan mereka mensifati salah seorang daripada nabi ataupun salah seorang daripada malaikat dengan sesuatu sifat yang di dalamnya ada kekurangan, yang di dalamnya ada sesuatu yang hina, yang tidak pantas pada hak kedudukan mereka. Maka itu pun dapat membuat seseorang keluar daripada agama Islam, waliyadzubillah. Ini setiap nabi ataupun setiap malaikat yang telah disepakati untuk kita ketahui, telah disepakati adanya, yang untuk kita ketahui, yang ma'lum minad-din bid-darurah, yang menjadi keharusan bagi kita di dalam agama untuk kita ketahui, yaitu para nabi yang jumlahnya 25 itu. Dan malaikat-malaikat yang telah disepakati pula penyebutannya, nama-nama mereka seperti Sayyidina Jibril, Sayyidina Israfil, Sayyidina Mikail, Sayyidina Israel, dan selain daripada mereka yang mujma' alaihim. Maka orang yang menghina ataupun mensifati mereka dengan sesuatu yang di dalamnya ada pengurangan hak mereka, kehormatan mereka, maka dia telah kufur, keluar daripada agama Islam, meskipun dia sholat, meskipun dia puasa. أو قال أكون جوادا إن صليت، هذا ضد والعياذ بالله. ومعنى الجواد هو الذي يجمع بين الرجال والنساء للزنا والعياذ بالله، يجمع بين الرجال والنساء في الحرام، هذا يسمى جواد. إن صليت أكون جوادا. نعم. أو ما فيها خير أو نحو ذلك من هذه الكلمات، فإنها كلمة يخرج بها عن الإسلام والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلامة. أو قال ما أصبت خيرا منذ صليت، ما حصلت خير، لا حصلت مال ولا حصلت شيء، بل منذ كنت أنا ما أصلي أنا ما شاء الله الخير كثير والرزق كثير. فالآن بعد ما استقمت في الصلاة ما عاد حصلت شيء خير، ما أصبت خيرا منذ صليت، هذا ردة والعياذ بالله، ردة والعياذ بالله. لأنه أراد أن يقول أن الصلاة ما فيها خير، فهذا الكلام خروج عن الإسلام، نسأل الله العافية والسلامة. أو قال الصلاة لا تصلح لي، صلي، هذا ما أصلح للصلاة ولا الصلاة تصلح لي، أنتم صلوا، بقصد الاستخفاف بالصلاة، قصد الاستخفاف بها والاستهزاء، هذا خروج عن الإسلام. أو استحلال تركها كذلك، أو التشاؤم بها، كل ذلك خروج عن الإسلام. نعم. أما إذا كان
كانت امرأة وهي حائض قيل لها صلي، الصلاة ما تصلح لها، سواء لأنها حائض الصلاة ما تصلح لها، الحائض لا يجوز لها الصلاة في أيام الحيض، هذا ليس بالردة. صلي، الصلاة ما تصلح لي، ما في شيء هذا. نعم. أو بعضهم جاهل مسكين مبتلى بسلسل البول، صلي، يعني يظن أن من فيه سلسل بول صلاته ما تصح حتى يشفى من هذا المرض، صلي، أنا ما أصلي، صلاة ما تصلح لي. مقصوده يعني أن من جهله يظن أن سلسل البول ما تصح صلاته، وهو واجب عليه أن يعصب ويصلي، لكنه جاهل. هذا في حقه ما تكون ردة. ليش؟ للشبهة. ما يجوز نحكم بردة أحد بمجرد شبهة. ما نحكم بردة إنسان إلا 100%. لو 99 شبهة تقول أنه مرتد وشبهة واحدة تقول أنه مسلم، نضرب ب99 شبهة عرض الحائط ونحمله على شبهة واحدة ونقول أنه من أهل الإسلام. هكذا ينبغي لنا. أو يتشائم بالصلاة والعياذ بالله، شؤم بالصلاة، يعني ذلك أنا من يوم صليت والمصائب تتحدث علي، من يوم صليت وأنا مبتلى، أنا كنت وأنا ما أصلي ما أين مرض ولا حد، الحين من يوم بدأت في الصلاة والمصائب تتحدث علي كل يوم، وساعتي أحد يموت من أولاده أو يخسر شيء من تجارته أو نحو ذلك أو يمرض في نفسه. ربنا يقصد بهذا أن هذه الصلاة شؤم والعياذ بالله، فقد ارتد وخرج عن الإسلام وإن صلى وصام. ما يجهل المسكين إن الله في التائب يمحصه ويختبر إيمانه. فلهذا كثير تشوف أهل الموسيقى والأرتيس إذا تاب تكثر مصائبه، فإذا كان مؤلف خفيف الإيمان يرجع إلى طريق الشيطان، وإن كان قوي الإيمان ثابت لا، هذا امتحان من الله، لأن الله يقول في القرآن ليمحص الله الذين آمنوا منكم، يعني يختبر إيمانهم. إذا تجاوزوا هذا يعطيهم الخير والسر والنور ويغفر لهم الذنوب الماضيات ويبدلها بحسنات ويوفقهم لحسنات جديدات. وإن فشلوا زادوا ابتلاء والعياذ بالله، ثم بعد ذلك يندمون إذا كبروا في السن ولا يفيد التندام، إذ لهم زمن يمشون في الظلام فلن يرى النور من يمشي في طريق الظلمة، لكن امشي في طريق النور سيبدو لك النور ولو بعد زمن. لا تيأس من رحمة الله سبحانه وتعالى. ايش معنى قوة؟ قوة اللي يجمع بين النساء والرجال بالحرام، زنا، الماء اللي يجمع في المقهى كافيه يجمع بين النساء والرجال بالحرام، زنا أو غيره، في رقص أو القواد اللي يجمع بين النساء والرجال بالحرام، أن الرجال أجانب نساء أجنبيات يجمع هو بينهم ما شاء الله، فيعمل بار ديسكو كافيه أو كافيه نت أو كافيه كوبي، أو يجمع بينهم للزنا أو مقدمات الزنا. كما هو الحال اليوم كثير محلات مسترخص لها، فيجمع إما للزنا أو لمقدمات الزنا، كما هو ظاهر وعلنا اليوم في كثير من البلاد في السوشيال ميديا، كثير إعلانات
يعني كأنها دعاية للزنا والعياذ بالله. فهذه قنوات قوادة، وهذه كافيات قوادة، وهذه كلها من كان كذلك من القيادة الذي هو ملعون في الأرض وملعون في السماء من يفعل ذلك. وإن شاء الله itu لأنه يعني الصلاة ما يظن أن الصلاة ما ينفعه في يعني يظن أن الصلاة ما ينهى عن الفحشاء لا أكون جوادا وإن صليت. لا يعني تبعيد نفسه عن الصلاة. إن صليت أنا أكون جواد مثل الناس الذي يجمعون الرجال والنساء في الحرم، يعني ينزل الصلاة منزلة المعصية والعياذ بالله. أكون جوادا، أكون يعني عاصيا، أكون زانيا، أكون مثل الذي يجمع الرجال والنساء إذا أنا صليت. إذا أنا صليت. Salah satu perkataan yang menyebabkan seseorang kufur, murtad, keluar daripada agama Islam, yaitu tatkala dia mengatakan akunu gawadan wa in sallaitu. Aku akan menjadi orang yang qawwad. Qawwad ini orang yang mengumpulkan antara lelaki dan perempuan yang bukan mahramnya dalam satu tempat untuk berzina atau untuk muqaddimahnya zina. Sebagaimana yang sering kita lihat kayak kafe, disko, habis itu tempat-tempat yang di situ mengumpulkan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya, baik itu untuk zina ataupun untuk muqaddimahnya, permulaannya zina, wal a'yadu billah. Jadi dia mengatakan, aku akan menjadi qawwad jika aku sholat. Nah, ini termasuk ucapan yang membuat seseorang tadi murtad, kufur, wal a'yadu billah. Atau termasuk juga ucapan yang membuat dia, seseorang, keluar daripada agama Islam. Dia mengatakan, aku tidak mendapatkan kebaikan semenjak aku melakukan sholat. Dahulu aku mendapatkan rezeki yang banyak, mendapatkan kehidupan yang enak. Kemudian setelah aku istiqomah melakukan sholat, setelah aku melakukan sholat, kemudian aku rezekinya sempit, kehidupanku tidak enak. Ucapan yang seperti ini adalah riddah, membuat seseorang tadi murtad, keluar daripada agama Islam. Kenapa? Karena dia dengan perkataannya tadi ingin mengatakan bahwasanya sholat itu tidak ada kebaikannya. Atau salah satu juga ucapan yang membuat seseorang tadi murtad, dia mengatakan sholat itu tidak layak untukku. Dengan maksud dia mengentengkan, menyepelekan sholat. Sholat itu tidak pantas untukku. Ini juga murtad orang yang mengatakan demikian. Atau dia mengatakan hal tersebut karena untuk menghalalkan meninggalkan sholat, maka dia murtad billah. Adapun jika ada seorang perempuan yang sedang masa haid misalkan atau masa nifas, kemudian dia dikatakan sholatlah, maka dia mengatakan sholat itu tidak layak untukku, tidak pantas untukku. Maka bagi perempuan tadi tidak murtad, tidaklah membuat dia keluar daripada agama Islam. Kenapa? Karena orang yang haid ataupun orang yang nifas memang tidak boleh untuk melaksanakan sholat. Atau sebagian daripada mereka yang tertimpa musibah penyakit salisil baul, beser, selalu kencing gitu, selalu keluar air kencing daripada kemaluannya. Kemudian tatkala dikatakan kepada dia, orang salisil baul ini, orang yang beser tadi, sholatlah, maka dia karena kebodohannya dia, karena dia tidak mengerti,
Dia menyangka bahwasanya sholat itu bagi dia yang salisil bul ini tidak layak. Dia tidak bisa melakukan sholat, tidak sah untuk melakukan sholat karena bodohnya dia. Maka kemudian tatkala dikatakan kepada dia, sholatlah, maka dia mengatakan, sholat itu tidak layak untukku, sholat itu tidak sah untukku. Maka dia tidak murtad. Kenapa? Pada orang yang seperti ini, yang salisul bullying seperti ini, dengan keyakinannya tadi bahwasanya karena dia tidak mengetahui, maka dia tidak dihukumi murtad. Sebetulnya kalau seumpamanya dia mengerti bahwasanya sholat itu wajib, meskipun bagi salisil bul wajib dengan cara-caranya yang diterangkan, akan tapi karena dia tidak mengerti, dia mengatakan demikian. Jika dia mengatakan demikian, maka dia tidak murtad. Kenapa? Karena di situ ada syubhat. Ada syubhat di situ. Dan kita tidak menghukumi seseorang itu murtad jika ada syubhat meskipun sedikit. Misalkan ada di dalam diri seseorang 99% dia itu kafir. Akan tapi ada satu syubhat. Ada satu syubhat yang tidak jelas, yang membuat dia itu masih tetap di dalam agama Islam, menyatakan bahwasanya dia itu dalam agama Islam, maka kita tidak menghukumi dia kafir, akan tapi kita tetap mengkategorikan dia termasuk daripada ahli Islam. Nah, kemudian salah satu juga yang membuat seseorang tadi keluar daripada agama Islam tatkala dia menganggap yatasya'am fi shalah, dia menganggap dia akan menerima kesialan tatkala dia sholat. Misalkan tatkala dia sholat, dia kemudian tertimpa musibah gitu ya, musibah yang banyak ataupun cobaan. Kemudian dia mengatakan, ini mungkin gara-gara aku sholat ini, gara-gara aku sholat akhirnya saya tertimpa musibah-musibah, saya tertimpa cobaan seperti ini. Atau mungkin tatkala dia sudah istiqomah sholat dan sebagainya, kemudian salah satu daripada bisnisnya rugi, bangkrut, maka kemudian dia yatasya'am, dia menganggap itu adalah kesialan karena dia telah istiqomah di dalam sholat. Dia bertujuan hal demikian, maka dia murtad meskipun dia sholat, meskipun dia puasa. Karena sebagaimana sebagian artis misalkan, kadang mereka yang baru hijrah, tatkala mereka baru hijrah, kemudian banyak sekali musibah-musibah yang menimpa mereka daripada cobaan kehidupan. Akhirnya dia berkeyakinan seperti itu membuat dia tambah jauh daripada kebaikan. Dia tidak mengetahui, orang yang kasihan tidak mengetahui bahwasanya tatkala dia bertaubat, tatkala dia mulai berhijrah, kemudian Allah memberikannya musibah, itu adalah untuk membersihkan dosa-dosanya yang telah ia lakukan di masa yang lalu. Jika dia memiliki iman yang kokoh, dia akan tetap teguh di dalam hijrahnya, dan dia meyakini bahwasanya apa yang dialami daripada musibah tadi adalah tamhiz, adalah pembersihan diri daripada dosa-dosa yang telah ia lakukan di masa yang lalu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, liyumahhisallahu alladziina aamanu minkum, untuk Allah membersihkan orang-orang yang beriman di antara kalian, sehingga orang yang tadi melakukan hijrah tadi, dia telah bertaubat daripada masa-masa kelam dia akan mengganti itu semua dengan kebaikan-kebaikan.
dan dia akan diberikan taufik untuk melakukan amal kebaikan setelahnya. Akan tetapi orang yang tetap berjalan di kegelapan sehingga dia meyakini itu semua adalah kesialan, misalkan, dia akan merasa menyesal setelah itu, karena dia berjalan di jalan yang penuh kegelapan, yang tidak akan dia melihat daripada cahaya karena dia jalan di jalan kegelapan. Maka hendaknya kalian jalanlah di jalan cahaya sehingga kalian mendapatkan petunjuk daripada cahaya tersebut karena menjalankan apa yang telah diharuskan kepada kita. كذلك إذا قال لمسلم أنا عدوك وعدو نبيك هذا كفر والعياذ بالله. أو قال لشريف أو سيد أو حبيب من آل بيت النبي محمد صلى الله عليه وسلم من ذرية سيدنا الحسن أو سيدنا الحسين أنا عدوك وعدو جدك مريدا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم هذا كفر والردة والعياذ بالله. تعادي من؟ تعادي سيد الأولياء سيد الأولين والآخرين، هذا كفر إذ هو استهزاء بهذا السيد واستهزاء بجده الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم. أو يقول شيئا من نحو هذه الألفاظ البشعة القبيحة الشنيعة السيئة، كل هذا والعياذ بالله خروج عن الملة، فلا بد تعرف هذا حتى لا تقع فيه. وقد عد الشيخ أحمد بن حجر الهيثمي والشيخ القاضي عياض اليحصبي رحمهم الله تعالى في كتابيهما الإعلام في قواطع الإسلام، الشيخ بن حجر الهيثمي المكي والشيخ القاضي عياض في كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى، عد في هذين الكتابين شيئا كثيرا من الألفاظ المنتشرة بين الناس، فمن تلفظ بها يخرج عن الإسلام من حيث لا يدري، فينبغي الاطلاع عليها على هذه الكتابين وما فيها حتى يسلم من الشر، فإن من لم يعرف الشر يقع فيه. وقد أخبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم يأتي زمان فتنة، آخر الزمان تكون فتن كثيرة كما هو مشاهد اليوم في السوشيال ميديا، ترى فتنة أو عقيدة تدخل في قلبك تخرجك عن الإسلام. فقال صلى الله عليه وسلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. من أين هذا؟ من العقيدة اللي تدخل في قلبك وأنت لا تدري، تشوف تأخذ دينك عن جوجل ولا تدري أن جوجل هذا سنده إلى إبليس فيه الخير وفيه الشر. فلا تأخذ دينك إلا عمن تثق بأن علمه وتربيته متصلة بعلم وتربية النبي محمد صلى الله عليه وسلم سيد المعلمين وسيد المربين. فالله يحفظنا وإياكم من قواطع الدين ومن كل قاطع يقطعنا عن ربنا سبحانه وتعالى وعن اتباع نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يعني الأول من يقول لمن أنا عدوك وعدو نبي يقول لي مسلم. أيوه. يقول لي مسلم. يقول لي مسلم. Salah satu ucapan yang membuat seseorang tadi keluar daripada agama Islam tatkala dia mengatakan kepada seorang muslim, saya adalah musuhmu dan musuh nabimu. Ini adalah perkataan yang membuat seorang tadi keluar daripada agama Islam. Atau dia berkata kepada seorang syarif Ahlul Bait, termasuk daripada keturunan Ahlul Baitnya Nabi Muhammad SAW, daripada keturunannya Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, saya adalah musuhmu dan musuh kakekmu. Maka ini adalah salah satu ucapan yang membuat seorang tadi kufur, murtad, keluar daripada agama Islam, karena dia
memusuhi siapa? Siapa yang dia musuhi? Yang dia musuhi adalah Sayyidul Awwalin wal Akhirin, pemimpin orang-orang terdahulu dan pemimpin orang-orang yang akan datang, Nabi Muhammad SAW. Ini semua ucapan-ucapan ini yang tidak layak, ucapan-ucapan yang hina, ini semua mengakibatkan seseorang keluar daripada agama Islam. Dan hendaknya kita mengetahui ucapan-ucapan tadi sehingga kita tidak jatuh ke dalam hal tersebut. Sebagaimana ini disebutkan oleh Al-Imam Ahmad bin Hajar Al-Haytami Al-Makki di dalam kitabnya Al-I'lam. Begitu juga في قواطع الإسلام. الإعلام في قواطع الإسلام. Al-I'lam fi Qawati'il Islam. Kitab, nama kitabnya, karangan Al-Imam Ahmad bin Hajar Al-Haytami Al-Makki. Atau disebutkan pula pembahasan seperti ini oleh Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa, menyebutkan beberapa contoh ucapan-ucapan yang seperti ini yang banyak sekali tersebar di kalangan masyarakat. Lafaz-lafaz, ucapan-ucapan yang seperti yang disebutkan tadi yang banyak tersebar di kalangan masyarakat. Maka hendaknya kita mentelaah, mengetahui, mempelajari, paling tidak minimal kita membaca daripada kitab tadi sehingga kita tidak jatuh ke dalam hal tersebut. Karena sesungguhnya orang yang tidak mengetahui kejelekan, maka dia akan jatuh ke dalam kejelekan tadi. Sebagaimana Nabi SAW telah mengabarkan akan datang, kata Nabi, akan datang kelak zaman yang di situ terjadi fitnah yang besar, yang luar biasa. Sebagaimana yang kita lihat sekarang, bagaimana fitnah yang begitu banyak di sosial media, di TV. Kata Nabi SAW, seseorang di pagi hari dia muslim, kemudian di sore harinya dia telah hilang itu keimanannya, telah keluar daripada agama Islam. Begitu pula sebaliknya, di sore hari dia masih memeluk Islam, akan tapi di pagi harinya dia telah keluar daripada agama Islam. Kenapa? Karena iktikad, karena keyakinan yang ada di hatinya yang terombang-ambing oleh fitnah yang terjadi di zaman ini daripada media sosial ataupun TV dan lain sebagainya. Maka hendaknya kita tatkala melihat banyak sekali daripada media sosial itu orang-orang yang jangan kita mengambil agama daripada mereka, ilmu daripada mereka, dari media sosial ataupun dari Google, yang mana sanadnya tidak jelas kemana, ilmunya tidak jelas bagaimana. Hendaknya kita mengambil ilmu kita, agama kita kepada seseorang yang terpercaya, seseorang yang jelas sanadnya bersambung, mata rantai keilmuannya bersambung dari dia ke gurunya lagi sampai puncaknya kepada Nabi Muhammad SAW, bersambung kepada Nabi Muhammad SAW. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita daripada setiap orang-orang yang memutuskan kita dari Allah Subhanahu wa taala, memutuskan kita daripada agama, memutuskan kita daripada mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya man fayyaha al-khair wa 'ala al-khair al-khair wa 'ala alayhi. Allahumma inna nabatana madik wa la taj'alna hasadan madik. Allahumma ihfazna min sharri al-ashrar wa fitnati al-fujjar wa ghayri al-nahar wa sharri ma